And this time, it's Brian Olanos time dito po sa MOR 101.9. Hey, Brian. Parang sasampulan ko kasi ang pogi mo eh. Parang gusto ko talagang sampulan to. Marky, please allow me to do this. Okay. Parang, Bri? Oh, bakit? Ready ka na? Sige lang. Okay, let's do this. Ayan, ganyan. Gaganyan-ganyan. Christian Reyes. Oh. Oh, bakit? Ang haba no. Taas ng ano eh. Oh, ganyan talaga. Tuloy mo. Hi, Madel. Into Pantayan nyo. Pantayan nyo. Jace Torres. Pantayan mo yun, Brian. I do Ivy Remorquez, Tommy Mariel, Jameline Manguera. F na F.